ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜେ କमेंट माध्यम कहतु जे को गुण रे कम अच्छा बुढ़ा बुढ़ा देखा बयस केत आधार कार्ड होगा ए जो बुढ़ा बुढ़ा बोली कहते आज्ञा 32 वर्ष पिला आम आउ कि भरण पोषण से पुओ जी निजे जोई जोई निजे कहूँ आमर किसी दरकार नहीं जहाँ मुझे निजे पुणी रोजगार कर पेट पोषी पारि आगे भविष्य बंची पारि भाई गोटे कथा पचार चाहिए भाई आपण बाघर पर से झील को कौन मुग डाली मु कौन अधिका कह कहते जे दादा को देखी पुत्र को बाहर भाई दादा कि तो दादा कहीं ना पुत्रा तो छोटियाटे 8-10 वर्षर पिलाटा आउ यही पिला ही फोटो दिखाई व्हाट्सअप को जो फोटो जाइए से फोटो जाइए चेक करना पाखे तो फोटो आज जाके भी थी ना कौ पुत्रा फोटो तो जाइला से जो पुत्रा फोटो से देखते घर लोग से डिलीट कर देते से निश्चिंत थी ना से तदंत करूँ जे से फोटो यही पिला कि आउ किए एम छाड़ू सी जो कहले जो ही मो पाखे आउ दुटा अलग पिला शोले जो ही छात पर जाए शोले आज्ञा चतुर्थी है नहीं सी पाखे बोधे बाहर हो गाँव बोधे मानने बाहर दिन परदिन ठू झील पुओ बोधे एकाठी शुंत मत लगुच से टाइप एमती कथा जो कहले के खराब लगुच से मूर्ख लोक कहले माने से जो जिनस शुणिला माने मुंड खराब हो जाए गोटे मिछटारे तुम्हें तो तुम पलैल पसंद नहीं सफा सफा कह पसंद नहीं बास गल भारी आम किसी मन दुख ना जहाँ गल नष्ट फस्ट जहाँ कल कल ताकि तुम आसिक समाधान कर दे जाओ समाधान भी करूना उल्टा सीधा कथबार्ता कर बर्तमान आप जानी जे सोशल मीडिया आज्ञा गोटे खबर माने हाइलाइट हो चलती जे झील फेरार बेदी बाघर पर 4 दिन है झील फेरार कहीं फेरार है कौन पर फेरार आप से विषय किसी ना कि जानी थे किंतु मुझे आसी डायरेक्ट पुओ आउ भाई को तो आप जानी थे सी भी किसी ना कि कहती तो मुझे पचार चाहिए भाई जो गोटे झील जो बाहर ठीक है से कौन झील घर लोक पुओ को देखी नथिले ना कौन असुविधा होता ना आज्ञा प्रॉब्लम किसी ना आमर देखा जहाँ जमती हवा कथा सब ठीक ठाक होता किंतु पुओ को जीवाई कि से भी कहते पुओ आसु बोली पुओ पाखे टाइम नाला जेहतु सी आईपारा नहीं गाड़ी दायित्व से जो ग्यारेज कामटा करुँच बहुत लोगों गाड़ी कम धरी जहाँकि टाइम डेलीवरी नदेले सी माने धर समय नहीं भर 15 दिन भितर किए समय दे पार ये भी कहला जे मत टाइम दिंतु आम जीवु देखू 4 मास टाइम दिंतु आम देखा चाह हो भलसे बाहर जमी हवा कथा सेमती हम बापा जे झीर बापा जे सी रखे देले जमा सी बारंबार 2-4 थर आसिले भद्र लोक लगे कहले ना आम आम पटू पंडित जोगाड़ कर लग्न ठीक हो जाए 10 तारिख में बाहर करवा आम पंडित को आम पचारू से कहला ना 10 तारिख तो ठीक होना यहाँ केमती कौन कर सी आम जिते प्रकार मना कलु सी मानले ना कहला हाँ आम ठीक अच्छे 10 तारिख करवा एम कहले हाँ गरीब लोक जेहतु आज्ञा ए जस्ट कर सीना सब घर द्वारा भल मंद कर ग्यारेज फारेज कर बहुत किसी कर आज्ञा किंतु एत सब कला भितर मानसिक स्थिति ठीक 2 वर्ष तले आर मझिया माई बाहर तो आंखर परिस्थिति भी एत सुधर हो ना बयस केते होगा ए जो बुढ़ा बुढ़ा बोली कहते आज्ञा 32 वर्ष पिला भाईर बाहागर तार बाहागर 3 भाई पर 2 भाई पर ये बाहला तो आ टाइम टा पुणी तो से हिसाब से जाता ना आप से झील घर लोक कहते बुढ़ाटा बुढ़ा भाया देखा बयस 40 ରୁ 42 ରୁ 45 50 पाखापाखि नहीं जाऊँच तो यहाँ के ठीक बयस 32 वर्ष हे आधार कार्ड तो मुझे देखी मैंने समस्ते देखी थे बुढ़ा कहीं हम आज्ञा से मिछ आलिगेसन कहीं मिछ कथा कहीं आज्ञा से झीटा को जिते पलि जाए झील को छिछाकर करुँच से लोक मैंने सब गोटे एमती गाँ लोक किसी लोक बंधु बांधव लोक ये कथा कहते ना सारा ओडिशा लोक तो आप जानते आम पुओ कौन बोली जानते आम कौन कहूँ आम गाँ लोक कौन आम परिवेश कौन आमर शिक्षा कौन आप तो जानते आम कौन अधिका कहबी कहते दादा को देखी पुत्र को बाहर भाई दादा कि तो दादा कहीं ना पुत्रा तो छोटियाटे 8-10 वर्षर पिलाटा आउ यही पिला ही फोटो दिखाई व्हाट्सअप को जो फोटो जाइए से फोटो जाइए चेक करना पाखे तो फोटो आज जाके भी थी ना कौ पुत्रा फोटो तो जाइला से जो पुत्रा फोटो से देखते घर लोग से डिलीट कर देते से निश्चिंत थी ना से तदंत करूँ से फोटो यही पिला कि आउ किए एमती तो आजिकल तो किसी असंभव नुह साइंटिस्ट जुग जो भाई सब जिन जानी हम ना भाई आम कर भाई निजर पर्सनाली ग्यारेज आज्ञा पर्सनाल निजे ग्यारेज निजे बहुत बड़ मिस्त्री ये भी बहुत माने ये निजे इंजीनियरिंग करी
ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିକିନି ମେକାନିକ୍ ହେଇଛି ଆଉ ନିଜେ ବି ତା ପିଲାଦିନୁ ଖଟି ଖଟି ମେକାନିକ୍ ମାନେ ଦୁଇ ପଟୁ ସେ ମାନେ ଏତେ ଏମିତି ଗାଡ଼ି ସେ କାମ କରନ୍ତି ଯାଇକି ଏ ଏରିଆରେ ଏମିତି ମାନେ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳରୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ଗାଡ଼ି ଆଙ୍କରି ପାଖରେ ଗଦା ହୁଏ। ଆପଣ ଯାଇକି ଗଲାବେଳେ ଥରେ ତାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଜ୍ ଟୁଟିଂ କରି ନେଇଯିବେ ହେଲା କି ଗ୍ୟାରେଜକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ଯେ ଏତେ ଗାଡ଼ି ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଜାମ୍ ହେଇ ରହୁଛି। ମୁଁ ଭାଇକି ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଭାଇ ଆପଣ ବାହାଘର ପରେ ସେ ଝିଅକୁ କ'ଣ ମୁଗ ଡାଲି ଦେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଲୋକ? ଭାଇଙ୍କ ହସ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର। ମୁଗ ଡାଲି ଦେଇଥିଲେ? ମୁଗ ଡାଲି ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲା। ମୁଗ ଡାଲିଟା କ'ଣ ଖରାପ କି? ନା ମୁଗ ଡାଲିଟା ଖରାପ ନୁହଁ। ଆମେ ଆଗରୁ ପୁଣି ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ହରଡ଼ ଡାଲି ନଥିଲେ ମୁଗ ଡାଲି ମୁଗ ଡାଲି ଖାଉଥିଲେ। ତ ମୁଗ ଡାଲି ଖାଇବାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ତାଙ୍କୁ ତ ଭଲ ଲାଗେନି, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ପତରେ ପଡ଼େନି। ନାଇଁ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ମାନେ ଝିଅ ମୁଗ ଡାଲି ଖାଏ ନା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଘରେ ଆପଣ ମୁଗ ଡାଲି ଖାଇ କଳା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଗ ଡାଲି ଆମ କଲଚର ଯାହା ଆମେ ଭଗବାନ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇ କଳା ନା ସେମିତି କିଛି କହିବ। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ମୁଗ ଡାଲି ବିଷୟରେ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଗ ଡାଲି ତ ସବୁଠୁ ନମ୍ବର 1 ଡାଲି ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଡାଲି। ଆଉ ମୁଗ ଡାଲି କି ଖାଇଲେ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଆନ୍ତିନି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ସେ ଝିଅ କହିଲେ ନା ମୋତେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଯାଇଛି ମୁଗ ଡାଲି ନ ଦେଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାକୁ ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ନହେଲେ ହରଡ଼ ଡାଲି ନିହାତି କିଣିକି ଦେବା କଥା ନା ନାଇଁ? ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଗ ଡାଲି କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ଜୋଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ପିଲା ଶୋଇଲେ ଆଉ ଜୋଇଁ ଛାତ ଉପରେ ଯାଇ ଶୋଇଲେ। ଆଜ୍ଞା ଚତୁର୍ଥୀ ହେଇନି ସିଏ ତା ପାଖରେ ବୋଧେ ବାହାଘର ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ବୋଧେ ମାନେ ବାହାଘର ଦିନ ପରଦିନଠୁ ଝିଅ ପୁଅ ବୋଧେ ଏକାଠି ଶୁଅନ୍ତି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ସେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଏମିତି କଥା ଯେଉଁ କହିଲେ କେତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ସେମାନେ କେତେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ କହିଲେ। ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଶୁଣିଲା ପରେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ଆମର। ଗୋଟେ ମିଛଟାରେ ତୁମେ ତ ତୁମର ପଳେଇଲ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ସଫା ସଫା କହିବ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ବାସ ଗଲ ଭାରି। ଆମର କିଛି ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଯାହା ଗଲ ନଷ୍ଟ ଫଷ୍ଟ ଯାହା କଲ ତାକୁ ତୁମେ ଆସିକି ହେଲେ ସମାଧାନ କରିଦେଇଯାଅ। ସମାଧାନ ବି କରୁନ, ଓଲଟା ସିଧା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବେ କରୁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ। ବାହାଘର ହେଲା ବେଦିରେ, ଭାଇ ଆମର ବେଦିରେ ବସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଝିଅ ଘର ଲୋକ ନା ଝିଅ ଦେଖିନଥିଲେ? ସମସ୍ତେ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଯଦି ଦେଖିଲେ ସେଇଠୁ ଯଦି କଥାଟା ନ ଉଠେଇକି 4 ଦିନ ପରେ କଥାଟା ଉଠିଲା, ଯେତେବେଳେ ଭୋଜି ଭାତର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ଟେଣ୍ଟ ବନ୍ଧା ହେଲା, ରୋଷେଇ ହେଲା, ଏସବୁ ନଷ୍ଟ କରି ପଇସା ବର୍ବାଦ କରିବାରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ସେ ଝିଅ ଜାଣିଶୁଣି ବୋଧେ ମାନେ ଏମିତି କରିଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ସେ ଝିଅ ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି କରିଛି। ସେ ଛୋଟ ଛୁଆ ତ ନୁହଁ ନା, ବାହା ହେଇଛି। ସେ ଝିଅ ପକାଣ୍ଡ ମାନେ ହାରାମି କହିଲେ ଚଳେ। ମାନେ ଜାଣି ଶୁଣିକି କାମ କରିଛି, ନହେଲେ ଏମିତି କାମ କେହି କରିବେନି। ଏତେ ଦିନ ଯାଏ ରହିଲା କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଲୋକସାନି କରିଦେଇ ଗଲା, ସେ ଜାଣିଶୁଣି କରିନି ତ କ'ଣ ପାଇଁ କରିଛି? ନହେଲେ ତ ସେ ବାହାଘର ଦିନ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା ନା। ସେ ଏବେ ଯେଉଁ ପୁଅ ଘର ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ ରହିବ? ଝିଅ ଘର ତାର ପଇସା ପତ୍ର ଭରଣ ପୋଷଣ ଦେବେ, ଯାହା ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ଦେବେ ନା ନାହିଁ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେ କଥା ତ ଆମେ ଭିଡ଼ କରିପାରିବୁନି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଆଉ କିଛି ଭରଣ ପୋଷଣ ସେ ପୁଅ ଯିଏ ନିଜେ ଜୋଇଁ ନିଜେ କହୁଛି ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଯାହା ହେଲା ହେଲା ମୁଁ ନିଜେ ପୁଣି ରୋଜଗାର କରିକି ମୁଁ ପେଟ ପୋଷି ପାରିବି, ମୁଁ ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବଞ୍ଚିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟା ଘଟିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ହେଉଥିଲା, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସବୁ ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ କରି ବସିଥାନ୍ତା ତା କିଛି ହିସାବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସବୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ପିଲାକୁ ଟିକେ ମାନେ ନିଦ ବି ହେଉଛି, ନିଦ ହୁଏ ନାହିଁ।